السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم toujours Benafla Sid Ahmed, étudiant en 6e année médecine, et avec le même thème, méthodologie d'analyse de cas cliniques. Aujourd'hui, Inch'Allah, on aborde la deuxième partie qui va parler des 10 astuces pour bien analyser un cas clinique. Alors, Bismillah, ala barakatillah. Alors, on commence avec la première astuce. Imaginer une situation réelle. Oui, l'imagination. On a souvent la tendance d'analyser les données sous forme de texte. Je me demande pourquoi pas les visualiser en une scène et utiliser plusieurs sens. Voilà ce que vous devez faire. Imaginez le patient qui vient comme le patient, par exemple âgé ou là une femme ou là déjà صنعوا هذيك l'image. كل ما يجيكم une donnée في الكا كلينيك تاعكم ajoutez هذيك l'information, son état par exemple, le lieu, les circonstances, l'entourage تاعو, le degré d'urgence, essayez باش تعيشوا هذيك l'émotion, هذاك stress وباش تشوفوا كاع les dimensions تاع هذاك le patient. Pourquoi? Parce que quitte imaginez les étapes souvent les réponses l'examen, ça va vous aider باش ما تنساوش هاد les éléments. Par exemple, l'examen clinique, imaginez les étapes. Fait de traitement, par exemple, souvent, par exemple, hospitalisation, en urgence, surveillance, parce qu'on n'imagine pas. Un patient, on va l'hospitaliser. Oui, mais ça va être noté. La réponse qui est concentrée sur le thème de souvent, on les détails qui me suivi, qui me surveillance, etc. Donc voilà pourquoi vous devez toujours essayer d'imaginer la scène qui est devant vous. Deuxième astuce, cherchez et collectez les informations vous-même. Bien sûr, cette astuce, vous la faites seulement quand vous voulez s'entraîner. Donc, à ne pas faire dans l'examen. Vous avez remarqué souvent que le cas clinique, il y a ça veut dire qu'il y a un patient avec un motif de consultation là, et après les données, tu as l'examen clinique, les examens complémentaires, كل شيء يجي واجد. وإحنا يبقى لنا seulement نصيبوا la réponse. Mais est-ce que خممتوا par exemple كون هذاك patient يجيكم في la réalité ou la cas clinique يجيكم يقولكم par exemple كيما هنا Madame Cécile, une patiente عندها 85 عام est hospitalisée en raison d'un tableau douloureux abdominal aigu. وحبس. في هذا le cas كي غادي ديروا quand vous faites ce genre d'entraînement, ça va améliorer votre examen clinique. Vous saurez quoi chercher et quoi demander et pourquoi en futur. Par exemple, une bandelette urinaire, un ECG, un dextro. Donc, c'est très important de chercher et de collecter les informations vous-même. Troisième astuce, toujours faites une première lecture rapide. Toujours devant un cas clinique, قراوه rapidement. Surtout كي يكون عندكم بزاف لي سوجي ولا même si عندكم un sujet واحد ولا toujours ديروا ديك la première lecture rapide وما تدخلوش في الديتاي قبل ما ديروها. Pourquoi? كي تقرا le cas clinique كامل déjà غادي تكون عندك une vision globale et rapide. راك عارف هذا الكا علاش راه يهضر. و à la fin de cette lecture déjà parfois يكون عندك un diagnostic intuitif. Après cette étape, باش من بعد كي تبدا تريبوندي تبدا تخدم d'une façon hypothético-déductive. ثاني كي تقرا هاد la première lecture tu seras toujours orienté راك عارف هاد لو كا كلينيك علاش يقع تبدا ديجا تطلع في ليكو اللي غادي تحتاجهم تبدا ديجا تسوليني لي مو كلي اللي تحتاجهم ولي زارغيمون باغ اكزومبل تاع لي كيسيون في الدياغنوستيك ولا و باغ اكزومبل كي يكون عندك plusieurs sujets dans un examen ولازم تخير يلق لك تقرا لي كا كلينيك كاع رابيدمون وتبدا بالسوجي الساهل. باغ اكزومبل في هذا لو كا اللي قدامنا كي تقرا رابيدمون ديجا يبان لك لو دياغنوستيك. مانيش باغي نسبويليكم الا كان راكم باغيين تقراو غير لي نونسيان تقراوش لي كاستيون رابيدمون ميتي بوز وقراو هذا لو كا رابيدمون قولوا لي سي كوا الدياغنوستيك. Alors, il a كان قريتو هذا le cas, le diagnostic راه باين. Il s'agit d'une occlusion intestinale aiguë, basse, probablement d'origine cancéreuse. Donc, on a un cancer colorectal, on a un mécanisme d'obstruction. هذه غير بلا lecture rapide,
نجمو déjà نعرفوا le diagnostic et après كي نقراو en détail نعرفوا les éléments اللي ركزوا عليهم. Donc toujours faites la première lecture rapide. Quatrième astuce, utiliser un code de couleur. تنجمو ديروه ولا لا mais parfois كي ندير كا كلينيك وحدي ça m'aide beaucoup. Par exemple راني داير هنا le code de couleur تاع الميك بوك. Par exemple le terrain, tout ce qui est terrain, femme âgée, sujet âgé ou là, vous pouvez le تعطلو هاد la couleur. Facteur de risque, couleur وحدها, les signes cliniques, examen complémentaire, diagnostic, complications et traitement. Pourquoi? Parce que par exemple كيما هنا كي ديروا لو كا كلينيك تاعكم كل ما تصيب ان سيمبتوم ولا bien sûr après une première lecture rapide من بعد باش تبدا تكولوريزي وتسوليني لي مو امبورطون بعد تولي عندك فيزيون رابيد كلينيك بالخف تشوفها لي زيكزامان كومبليمونتير بالخف تشوفهم وتعرفهم دونك si vous voulez avoir une idée تقدروا تقراو هاد لو كا تقراوه رابيدمون ديروا بوز وتشوفوا لو كود دو كولور كومون il est traité. إلا كان درتو بوز وقيتو هاد لو كا il s'agit d'une acidocétose diabétique révélatrice d'un diabète de type 1 عند un enfant وهذا لو tableau est souvent trompeur ويحسبوه appendicite. Donc c'est très important de souligner كاع هاد لي détails. Par exemple كيما راكم تشوفوا هنا comment ils ont pensé à faire une bandelette urinaire. Bien sûr كاينين des éléments يخلوك ديروا هاد bandelette urinaire mais vous voyez كون جاكم ان enfant par exemple وحده هكا عنده violent douleur abdominale قادر تحسبها appendicite directement مي كي تكمل ليكزامان كلينيك تاعك غايه وتشوفوا هنا تفهم بلي سيتي acidocétose et révélatrice. Cinquième astuce, chaque détail compte. Toujours كي ديروا la première lecture تاعكم rapide وتقراو لي كيسيون تعرفوا ce qui est demandé de vous, toujours حكموا des mots clés باينين اللي غادي يساعدوكم في لا ريبونس تاعكم ما يخلوكمش تنساو لي ريبونس اللي مدوكم عليهم زيرو. باغ اكزومبل هنا نرجعوا لهذاك الكا تاع لا فام اللي عندها 85 عام اللي جات بوغ ان اوكليزيون انتستينال. مدام سيسيل باسيونت 85 ans ça veut dire هنا عندنا تيران اجي ديجا في تيران اجي وفي هذا الكونتكست تاع اوكليزيون سيستيماتيكمون تخمو في الكونسير. هذه واحده. تخمو ثاني اللي عندها انسيفيزونس رينال ولا بيان كيلكو ميديكامون يكونوا كونتر انديكي دونك تيران الي امبورطون. شاك ايدي تجي فيها راسكم تكتبوها في البرويون. نكملوا. Elle est hospitalisée en raison d'un tableau douloureux abdominal aigu. هنا ديجا في هذا التيران وحده عندها 85 عام hospitalisée وعندها tableau douloureux abdominal aigu تخرجوكم ليستا تاع الدياغنوستيك. شوفوا لي زونتيسيدون تاعها ils sont marqués par une colopathie fonctionnelle chronique. Donc هذه colopathie fonctionnelle chronique قادر تكون على باس كونسير وما داولوش دياغنوستيك ولا قادر فريمون كان عندها colopathie fonctionnelle. Mais l'élément هنا le plus important واللي لازم تسولينيوه كي سي ريسامون اغرافي. نعرفوا بلي colopathie fonctionnelle الا كان صارها شونجمون rapide ولا صارت modification تاع symptomatologie c'est un signe de gravité ويحتاج exploration pour éliminer une cause organique. L'interrogatoire retrouve une perte pondérale de 6 kg. On a déjà tramou pour cancer, amaigrissement, altération de l'état général, à dakhla في الكادر تاعو ces derniers mois. Donc, lors de l'admission, la veille, la patiente présentait des douleurs abdominales diffuses et un volumineux météorisme. En cadre, déjà, هذا يخليك تخمم في l'origine colique. Le météorisme يكون important. Animé par des mouvements péristaltiques, très important. Là, le mécanisme, ce n'est pas une strangulation, ça veut dire qu'il y a une obstruction. C'est pour ça, les mouvements péristaltisme, la patiente n'a pas vomi. Donc, c'est en faveur d'une origine basse. Ça veut dire l'étape de vomissement, mais présente un arrêt total de gaz depuis 24 heures. Les orifices herniaires sont libres, toucher rectal est normal. Vous voyez les deux détails. Par exemple, quand vous examinez la patiente, vous tenez dans le cadre de l'occlusion, les orifices herniaires ou toucher rectal, zéro à la question. Donc, on a un tableau douloureux abdominal, météorisme, arrêt de matière et de gaz, ou on a des mécanismes de signes cancéreux. Donc, c'est une occlusion intestinale aiguë basse. Le mécanisme occlusion probablement par un cancer colorectal. C'est le diagnostic le plus probable. Chaque détail compte. Sixième astuce, attention
aux erreurs qui vous coûteront cher. Ça veut dire que كاين واحد les erreurs اللي يكون ما ديرهمش parfois يعطوكم 0 au dossier, parfois 0 à la question, parfois ينقصوكم 2 5 points إلا كان تنساو un élément, parfois إلا كان ديروا un médicament ولا هو contre-indiqué يعطوكم 0 et ainsi de suite. علاش parce que souvent كي تجيكم la question tout le monde concentré il commence à voir le diagnostic. انت راك تسيي تتفكر le cours تاعك mais en même temps راك ناسي élément simple ou toujours يتعاود. نعطيكم une liste par exemple qui dit qu'une femme jeune en âge de procréer toujours réflexe تكتب في البرونو تاعك بيتا ACG grossesse قادر contre-indication médicamenteuse. عندك par exemple يقول لك quelqu'un qui consomme du tabac toujours كتب على جنب par exemple cancer BPCO et surtout penser à l'arrêter. toujours كي تولي كونسونطري في الكور تنسى penser à l'arrêter وشحال من خطا تدي عليها زيرو هاد لا كيستيون. Par exemple, في البريز اون شارج souvent نجيبوا لا بريز اون شارج من فوق لتحت juste mais on oublie en urgence hospitalisation surveillance. Par exemple عندك une plaie تنسى الفاكسين سيروم anti-tétanique. Par exemple, vous prescrivez un médicament عندك une contre-indication surtout مع les anticoagulants etc. Quels d'autres exemples, par exemple, l'information de malade, consentement, hospitalisation sous contrainte, avec un mineur, par exemple, de l'opération blanc consentement de parents. Donc voilà, garde les questions, les films contre-indication, la responsabilité médico-légale sont très importants, les hommes au maximum. Donc toujours attention à ce genre d'erreurs qui vont vous coûter cher. L'astuce numéro 7, toujours relisez l'énoncé et les réponses. هذه من بين les astuces اللي غادي تيفيتيكم باش ديروا الغلطات اللي هضرنا عليهم دروك. toujours كي تكمل لا ريبونس تاعك عاود شوف عاود قرا لينونسي هكا رابيدمون شوف لي مو اللي راك مسوليني عليهم لي رومارك اللي دايرهم عاود كومبليتي هذيك لا ريبونس تاعك باسكو سوفون تكون كونسونطري مع الكور كيما قلنا غادي دير لا ريبونس تاعك تكون كومبليت. مي كي تنسى هذاك ليليمون لو بلوز امبورطون باغ اكزومبل كيما هوسبيتاليزاسيون اون اورجونس ولا هذاك هو لو مومون اللي تزيدو. كي تعاود تقرا كاع وتكون ديكونتراكتي وتكون صايك حاط لا ريبونس تاعك تماك اللي تنجم تشوف هاد لي زيليمون امبورطون. ثاني بارفوا يكون عندك بليزيور دوسي توجور كي تكمل ان دوسي عاود فيه في واحد مادام عندك الوقت توجور قرا وعاود قرا لينونسي ولا ريبونس تاعك باسكو غادي تصيب روحك توجور عندك ان مونك اللي غادي تعمر. L'astuce numéro 8, toujours organiser votre réponse. Le premier élément qu'il faut soigner votre réponse parce que le correcteur a un nombre كبير تاع les papiers اللي لازم يكوريجيهم. Donc votre réponse لازم تكون propre, organisée, les mots-clés يكونوا bien montrés et soulignés. Comme ça le correcteur غادي يكون à l'aise وينجم يشوف la réponse تاعكم وعندكم plus de chance باش تدو نقطة مليحة. تاني كاين دي كاستيون كاين دي زيكزامبل دو كاستيون اللي افيك لا براتيك غادي توالفوا كيفاش تريبوندو عليهم غادي نمدو توا زيكزامبل مي كاين بالك كاين 20 ولا اللي تعاودوا. Par exemple la question étiologie, toujours essayer d'organiser, donc toujours dire les étiologies infectieuses, étiologies inflammatoires, traumatiques, métaboliques et ainsi de suite. Par exemple l'infectieuse تاني ديرو virale, bactérien. Donc plus la réponse تاعكم تكون organisée, plus عندكم moins de chances باش تنساو ou plus la réponse تاعكم تكون شابة و propre. Par exemple la question diagnostique, il faut donner la réponse la plus complète possible. Par exemple, on précise la cause, les facteurs de risque, facteurs déclenchants, aggravants, la topographie, les complications. Et pour la question tenir justification, il faut tenir justifier selon le terrain, argument de fréquence, signe fonctionnel. Il faut organiser. Donc, il y a plusieurs signes, mais terrain, argument de fréquence, signe fonctionnel, etc. Par exemple, si on vous demande plusieurs diagnostics, il faut les organiser. Par exemple, du plus grave ou moins grave, le plus probable ou moins probable. Par exemple, la question examen complémentaire. Parfois, il faut préciser si c'est urgent ou pas. Par exemple, vérifier les contre-indications. Il faut les classer en catégories. Il y a plusieurs examens. Il faut dire, voilà les examens biologiques, les examens bactériologiques,
morphologiques, radiologiques, endoscopiques, histologiques et ainsi de suite. Tenez, parfois, il faut citer les objectifs de ces examens complémentaires. Donc, est-ce que vous voulez confirmer un diagnostic, infirmer, est-ce que vous recherchez une complication, etc. Donc, l'organisation de la réponse, elle est très importante. Ce que vous devez retenir, toujours, si vous les arguments ou les données les كاينين في l'énoncé, ou toujours تحطهم dans une catégorie. Voilà. L'astuce numéro 9, faites des erreurs et pratiquez sans relâche. Pourquoi? Parce que l'oula, qui m'a dit, ما كان حتى danger qui تغلط dans un cas clinique. C'est pas un problème. والزوجة, c'est que vous allez souvent vous sentir déçu. Parfois حتى تقول سي بون راني نعرف parfois دير مشاعر بزاف لي كا كلينيك وتقول سي بون هاد الغلطة ما غاديش نعاودها مي تعاود تاني تطيح فيها تعاود تولي ديسي parfois تحسب روحك راك تميتيزي ان سوجي اللي بان لك بانال مي نهار اللي تعاود ديرو ان كا كلينيك تسيب روحك درت غلطه كبيره تسيب روحك طحت في كونتر انديكاسيون ولا ديت ان زيرو وهذا سوفون اللي ديسوفون. Mais croyez-moi, c'est comme ça que vous allez apprendre. Vaut mieux dire le cas clinique, même le dire l'examen ou le dire à un patient réel. Parce que puisque de le cas clinique, il y a un risque de en réalité. Donc, faites des erreurs. On arrive maintenant au 10e point important, c'est ravaler votre fierté. Souvent, les étudiants en médecine, on se précipite quand ils livrent la chirurgie, par exemple, quand ils livrent la médecine interne. Donc, on rapidement foutu les cours ou la routine, par exemple, appendicite, angine, et on croit qu'on maîtrise ces trucs, mais en réalité, non. En réalité, il faut passer par cette étape. Il faut apprendre à être un généraliste compétent. في كاع les spécialités. Donc, par exemple, تقرا ophtalmologie, néphrologie, أي spécialité, il faut te maîtriser كاع les objectifs تاعك يكونوا فيها. Surtout, par exemple, كيما les objectifs ECN. Une fois تحس روحك compétent في كاع هاد لي دومين, تحس روحك un bon généraliste اللي عنده vision globale, croyez-moi هذه غادي تساعدكم même في la spécialité تاعكم. كي تولي chirurgien ولا déjà يكون عندك des bases solides. كي تولي interniste غادي يكون عندك des bases solides. Donc toujours juste avec le moment, acceptez que vous n'êtes pas déjà spécialiste. Vous êtes des externes, apprenez ou le résultat va être bien à long terme. Finalement, كاع هاد الهضره اللي راني نقول فيها ما عندها aucun effet si vous ne pratiquez pas sans relâche. Il faut pratiquer sans relâche parce que ينجم واحد باغ اكزومبل يقول لك كيفاش تعوم تشوف فيديو في اليوتيوب كيفاش تعوم مي تتعلم تعوم حتى تقيس روحك في الماء دونك عندكم باسيونس بيرسيستونس اي ديسيبلين ما تقعوش توجور لهذيك لا موتيفاسيون ميم سي ما عندكش اونفي دير ان كا كلينيك في ان كا كلينيك ميم سي ما تعرفش ابدا راك تشوف في هاد لا فيديو ابدا اليوم حكم كا كلينيك ودير بون غادي تقول ما غاديش ندير بزاف غادي تقول الناس راه يدير 50 واحد يدير انت مازال ما بديتش هذه هي l'occasion. Dire un seul cas clinique, dire 2, 3. L'essentiel, c'est de commencer. ربي يوفقكم إن شاء الله. On arrive maintenant à la fin, donc merci pour votre attention. هذا le sujet vraiment كان très large. وما نجمش résumer زعما vraiment كاين beaucoup à dire في هذا السوجي mais j'espère au moins راهي عندكم donc une idée globale pour les débutants. Si vous avez des propositions ou des suggestions, ça me ferait plaisir de les connaître. Il y a comme des thèmes qui vous intéressent, ou bien si vous avez des questions. Sinon, Inch'Allah, nous dans une autre occasion, pour la série Teach Me, des cas cliniques. Et نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.